Sauna ba? Ting pamauli na sa hapon. Excited ka ayo mi sauna. Hasta karon ang mga bata. Di ba class? Excited na mo? Yeah! Ingon ana ka excited ang mga bata. Basta ting pauli na sa hapon. Kami sad excited kayo kay makaduwa. Pero pait lang kayo nga mong kagi sauna kay imbis muli mi dito sa mua magdala pa mi og sako. Unsa man lang sako? Sako amo dadaon gikan sa amuang balay kay inig kahapon inig panggawas adto mi sa taruhan, adto mi manguha og kumpay. Unsa man ang kumpay? Kanang kumpay pagkaon na sa hayop, sa among baka, kabaw, kay naami mga hayupan sa una. So tagsa-tagsa namo, kasagaran gyud sa mga bata sa una, magdala gyud og kumpay inig pauli. Kay og di magdala, aw magabahay mong lubot kay mabunalan gyud ka. So kada usa namo magdagyog sako sudlan sa kumpay. Unya kay usahay malinga man lagi kumo kay bata ano malinga sa duwa. Takwahaw lang, uy, kilom-kilom na. So ang amo pagabuhaton nana, muadto mi sarap-sarap mi bisag unsa nga klase sa sagbot. Amo na siyang kumpayon isod sa sako para mapuno. Kay lagi tako man imong atraso og di mapuno imong sako. Bisag dili to makaon sa hayop, ala kay lagi nalinga man sa duwa. Kini sa lagi ning bata ta. Naagian maginanato tanano. Matintal gid ta sa duwa. Kay langit man na para nato. Mao na nga obligasyon sa namo. Ginikuli gabi na. Pero ang among sud sako wa na daytoy di na dito makaon sa hayop. Ang amo style, ako ang style, ako dayon tambog dito sa kabaw. Ako itambog dito, inig pangutana sa among ginikanan. Imo nagipakaon dito ang imong gumpay. Ako nagipakaon. To ana. Sus kay ang ako style may bawaan man dito nga di ito makaon sa kabaw ang uban. Ako na yun to hinayon og kuha ilabay. Sus kadugayan. Mahibong man ang among ginikanan nga inig ka buntag mamiyahok man tiyan sa among kabaw. So mao na to nga nasakpan ra gid gihapon kadugayan. Kini laging wa na tay panahon pagpanguha aw mao na to nga kuha na lang ta labnot na sa bisag unsa. Maura to, salamat.